Makadtoy manong manang ay na nagiwasen jay pansit bihon ko with dried canton noodles. The instant canton noodles, I mixed it with cabbage, celery, konting atay na marinade na naluto na, bell pepper, and of course my fresh green onions from my garden. O diba, bibili ka lang ng isang big kiss, then ikat mo lang, tapos tanim mo, daddy, meron ka ng instant spring onions. Di nakalibre ka na. Mahal din dito, 78 cents. Ay na, nagimasen nga road. Makadtoy aling malay. Mangan kan pansit bihon ko. Dasikad tan irot, nagimasan. Dinner ko na, anong oras na? It's 8:20. Gimas. Padala ko na si AJ doon. Nanood sila ng sino ng tabi niya dahil holiday. Magkadtoy, manang nagimasin jay pansit bihon ko. Ay naapo. Kaunta mo.